الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واستقيموا واعتدلوا. استغفر الله العظيم. بسم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. على الإن كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا حكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقنا إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إذا رأيتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وهلوا أساور من سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة كالمهل وتكون الجبال كالعهن
ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا أنت مولانا سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده دائما قائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا وذرياتنا ولا تضرهم ووفقهم على طاعتك وارزقنا برهم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا دينا إلا قضيت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا متزوجا إلا أعطيتهما ذرية صالحة ولا طالبا إلا نجحت ولا شبابا إلا زوجت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا فرجتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا الذي فيها معادنا وأصلح لنا بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأذلة الشرك والمشركين. ربنا تقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi
Alhamdulillahillazi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlus sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat subuh Masjid At-Tahir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu di dalam rahmat lindungan, inayah, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, diberikan anak keturunan yang saleh dan salihat insyaallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan satu hadis kepada Anas bin Malik, ya. Anas bin Malik adalah salah satu anak yang diwakafkan oleh ibunya ketika Rasulullah sampai di Madinah. Ya Rasulullah, ini anak namanya Anas, maka aku minta untuk menjadi asisten, ya. Segala sesuatu yang terkait dengan kebutuhan, ya, atau membeli, menjemput, maka serahkan kepada anak ini. Jadi begitulah orang dahulu ketika datang di kampungnya seorang ulama. Dia bilang diwakafkan untuk menolong, padahal sebenarnya dia mau anaknya itu menjadi seorang ulama yang dapat ilmunya. Kadang-kadang banyak kampung kalau kita datangin ulama, ya, jangankan anaknya, ayahnya pun gak muncul batang hidungnya. Itu penyakit zaman modern. Ya, tidak mengambil keuntungan dari kehadiran para ulama, ya. Seperti Dr. Yusuful Qardawi kalau datang ke Indonesia. Kemarin ada misalkan Habib Hafiz bin Omar itu tinggal 1 bulan di Medan. Itu harusnya ibu-ibu tolonglah ajarin ini Beb, anak-anak saya hadis-hadis tentang akhlak, hadis-hadis tentang hati, gitu ya kan. Tapi karena tuntutan dunia maka kita tidak ambil barokah itu. Jadi ada suatu kali Rasulullah mengatakan kepada Anas, ya bunayya, ya, in istata'ta, jika engkau sanggup, antusbiha, engkau bangun pagi, au tumsiya, atau engkau mau tidur malam, ya, walaysa fi qalbika ghishun, dan tidak ada di dalam hatimu itu ghish, yaitu ghish itu tipuan, ya. Tipuan di sini maksudnya bisa jadi marah, sakit hati, dendam, dengki, hasad. Jadi sebelum tidur itu semua dibuang. Istilahnya dimaafkan. Orang yang menyakiti hati kita pada hari itu, yang mengecewakan kita, kemudian yang dia menggores hati kita, atau yang berjanji sama kita kemudian dia tidak menepatinya, ya. Atau dia berhutang, janjinya bayar hari ini tapi dia nggak muncul orangnya, ya. Malam itu harus dimaafkan, dihilangkan tekanan-tekanan keduniaannya itu, ya, atau bangun paginya sudah memaafkan, ya. Ya, kata Rasulullah, ini stata'ta an tusbiha au tumshiya wa laysa fi qalbika ghishun faf'al. Maka lakukanlah, maksud perintahnya itu adalah kebaikan bagi kamu. Jadi orang yang tidur membuang rasa dendam, marah, kekecewaan, maka itu tengah mengobati hatinya atau mencegah hatinya dari datangnya penyakit-penyakit hati. Ya, penyakit hati kan banyak, ya, ada hasad, ada dengki, ada iri, apalagi. Yang paling tinggi penyakit hati apa? Kesombongan, ya kan? Kesombongan itu definisinya apa? Yaitu menolak kebenaran dan memandang rendah orang lain, yaitu memandang orang lain dengan sebelah mata. Even itu pelaku maksiat, kalau kita pandang sebelah mata, ya, dia min ahli la ilaha illallah, kita pandang dia sebelah mata, maka itu termasuk bagian dari sombong. Ya. Kan banyak itu hadis-hadis tentang Bani Israel yang bertaubat di masa-masa akhir. Ada yang pemabuk, ya. Dalam satu riwayat
memberikan minum seekor anjing. Dan itu saja baru amalannya dari taubatnya. Ada seorang perempuan bagha, ya, setelah bertaubat di perjalanannya melihat anjing kehausan. Itu saja baru amalannya, meninggal, dimasukkan ke dalam surga. Tapi dia udah taubat ya. Taubat itu kunci utama. Bukan rasa hibahnya, bukan rasa ibahnya memberi minum anjing itu, bukan. Itu amalan pertamanya. Dia baru taubat, ya Allah, aku bertaubat kepadamu dari maksiat ini. Maka di perjalanan pulangnya, dia melihat anjing yang kehausan itu. Dia beri minum. Ternyata sampai ajalnya, ya, diberikanlah surga karena amalannya tadi. Begitu juga orang yang sudah membunuh 99 orang. Karena ahli ibadah itu nggak punya ilmu, dia bilang nggak ada ampunan untukmu. Jangankan 99, satu orang aja kau bunuh, itu udah seperti membunuh orang-orang beriman. Maka dibunuhnya, digenapkannya 100. Sampai kepada ahli yang punya ilmu, dia bilang, oh bisalah. Selagi nyawamu belum sampai di gargara, pintu Allah itu terbuka lebar. Walaupun dosa kamu itu menyentuh pintu langit, masih terbuka pintu taubat. Dan Allah sangat berbahagia kepada orang yang bertaubat. Kata Rasulullah, lihatlah seorang ibu yang tengah menyusui anaknya, maka itu adalah pandangan kasih sayang terhebat di dunia. Tapi orang yang bertaubat kepada Allah, Allah lebih bahagia daripada ibu yang menyusui anaknya. Ya. Lebih besar kebahagiaan Allah kepada orang yang bertaubah. Maka kan dia dinasihatin, kalau kamu sudah bertaubat, jangan kamu balik ke kampungmu yang banyak pelaku maksiat, tapi pergi ke kampung sebelah. Di sana banyak ulamanya, bisa belajar. Di perjalanan dia meninggal. Kan kedua malaikat berebut, malaikat rahmat, malaikat azab. Kata malaikat azab, ini milikku, karena dia sudah membunuh. Kata malaikat rahmat, kau enggak tahu dia sudah bertaubat. Tapi dia walam yaf'alu qat min amalin salih. Dia tidak ada amalan saleh satu kali pun, sedikit pun setelah taubat. Jadi argue antara malaikat rahmat dan azab. Datanglah Allah utus satu malaikat. Kalau begitu ukur jaraknya, dia mau pulang ke kampungnya atau mau pergi ke kampung yang banyak orang salehnya. Ternyata berlebih satu langkah ke kampung orang saleh. Maka ini adalah milik malaikat rahmah. Ini milik malaikat rahmat, ambil. Jadi begitulah seharusnya kita memandang pelaku maksiat. Ada orang mengatakan, aku nggak mau ke masjid itu karena aku tahu pengurusnya itu, kredibilitasnya, masa lalunya. Oh my God, ya. Kamu gimana rupanya? Berarti itu udah memasukkan kesombongan di dalam hati. Kita nggak tahu kapan dia taubah. Kita nggak tahu apa amalan salehnya yang dia sembunyikan. Ya, jadi stay positif dalam memandang orang, itu dianjurkan oleh Islam. Karena sombong itu menolak kebenaran. Yang kedua, memandang rendah orang lain. Jadi, kalau kita mau tidur itu maafkan. Ya, maka kita akan bangun pagi dengan energi yang baik. Ya, positive thinking, kemudian kita akan bersemangat mencapai goal dunia pada hari itu. Pikiran kita pun tidak akan terbelah. Banyak orang nggak sholat subuh, kenapa? Karena dia tidur dalam keadaan bad, positif, negatif thinking. Dia tidur dengan membawa banyak beban. Capaian-capaian dunia, kekecewaannya kepada makhluk, kekecewaannya kepada takdir, itu dia bawa semua dalam tidurnya. Maka dia bangun subuh, udahlah, sholat di rumah aja. Ya, nggak ada semangat mau pergi ke masjid. Itu salah satunya itu. Jadi, lanjutan hadisnya, kata Rasulullah, faf'al, lakukanlah. Karena itu kebiasaan, ya,
kebiasaan para nabi dan rasul. Positive thinking sebelum tidur, memaafkan orang lain sebelum tidur, itu kebiasaan para nabi. Memang benar. Kalau nabi itu dia baperan, pundungan, itu nggak akan sampai dakwah kepada kita ya. Karena tiap hari dibully. Bukan secara vertikal lagi, tapi secara verbal. Secara jasad juga dibully. Dilempar. Ya. Lihat Nabi Nuh. Sampannya itu menjadi tempat pembuangan kotoran. Buangan kotoran. Itu udah pembulian tingkat tinggi ya. Kotorannya dibuangnya di rumah orang, di karya orang lain. Tapi kan Nabi Nuh nggak pundungan, nggak apa istilahnya, nggak merajuk gitu ya. Udahlah Allah, aku capek nggak. 950 tahun jatahnya berdakwah ya diambil semua 950 tahun. Pahit manisnya, tapi kebanyakannya pahit ya. Hasilnya pun cuma sedikit, cuma 88 pasangan. 950 tahun. 300 tahun membuat bahtera. 150 tahun menanam pohon. Ya. Berapa puluh tahun belajarnya sama Jibril. Diajarin. Jadi itu adalah kebiasaan para nabi dan rasul, kata Rasulullah. Memaafkan orang sebelum kita tidur atau waktu bangun pagi. Kemudian setelah dimaafkan, ya, kamu itu mengikuti kebiasaan para nabi dan rasul. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Itu hadisnya situ. Ya. Barang siapa yang mengikuti sunnahku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi memaafkan orang, nanti bisa bersama Rasulullah di dalam surga. Jadi maafkan aja. Jadi nanti kalau bangun pagi, kita ceria, kita bisa fokus untuk goal, dan kita akan mendapatkan nasib kita di atas dunia. Mudah-mudahan kita selalu orang yang selalu positive thinking, kemudian kita juga selalu orang yang melebarkan tali silaturahim, menghilangkan prasangka buruk. Karena kalau sudah kita berdendam, itu adalah jalan menuju kerusakan hati dan datangnya penyakit hati, datang lagi penyakit hati sampai kita menjadi seorang yang selalu berprasangka buruk kepada orang lain. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sholat subuh masih jam 5.45. Fajar prayer still 5:45 AM. Thank you. Jazakumullah khairan.